না 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 স্যার আপনি ভারতে পুরো আরে এটা এসে এলাকা এডিসি মিনিস্টার না আমি তাহলে যদি ভারতে আমি হইতে পারে এটা আগে একবার ভিজিট করে দেখেন সুশীলা বলে আমাকে আগে কথা আগে জানো তারা সুশীলা বলে আমরা আপনারা তো হাতি নাই আপনারা যদি আগে ভিজিট করে দেখেন এই জায়গাটা কি তাহলে এডিসিটা সুশীলা বলে দেখেন Belai kisah nak kumani bagai emergency Facebook live ma faika kok salai nai shortly kok salai nai tini by election atui nai lukurok ang bai kereng khang khang kai kok salai nai William Nurton Lamso Narok Simon Fanai Pastarigo Sini Donfuro by election tui Ojago Bibino Tolro Goro Prosar Kayo Sasokung Tung Biruding Tung Zotonung Janijab Pratino ba partino kuplai khlanya bagai prosar khailayo okaisa democracy ni pillar mul kokung kang kai mahaisi tinio sung dofan bagai samung khaile mani অনেক ভালো খাইছি বাক্সাও তাবো কনফিউজ হই দং অর্থাৎ প্রমথ প্রার্থীরিয়া তামো রুলস না নাই एक्चुअली आंखे प्रार्थी काना दे गुजा दे ओमाय को सिनि इम्पोर्टेंसिया जों जखन तिप्रलेन हायाके बा ग्रेटर तिप्रलेन नि बागै सेपारेट स्टेट नि बागै प्रथम याप्रि सेव सिनि वानसुमा कतर वानसुमा कांकाय सिनि तिप्रासानि बागै जे डिमान्ड যদি जों मानो हंकां कांकाय सिनि जे राइट्स अधिकार जदि मानो हंकां कांकाय वो ब्लेस नि kaisa thalik bagan ekaba pun tok musuk all dimanya je demand bai sini boroni kisi jale safeguard nai obo mankhang kang kang kai जों আমরা বাঙালি ফেনো ওই মানে অবশ্যই চিনি মূল কমপ্লেন তাবুক যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট जों আগেবো সাওয়াইছি আজ থেকে 10 বছর 12 বছর 5 বছর 4 বছর সেখানে जों সাও চিনি মেন না হারমুং যদি না जों চিনি সাংবিধানিক অধিকার যদি जों মানো কাঙ্কাই जों সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালি যখন নোটিফিকেশন দেনাই তাতো সোশ্যাল মিডিয়ানি যুগ 1 মিনিটনি বিসিঙ্গै जों बीजेपी के बीजेपी আমরা বাঙালিকে আমরা বাঙালি তৃণমূল খাই তৃণমূল যে চিনি প্রবলেম না সলভ খাইমানাই जों অবনংনাই जों আগেবো সাবো তাবোবো সাবো খানাবো সানাই মানে যতদিন পর্যন্ত সাগর লাংমা তংসা মানে দফান বাগি যে সামং খাইমানি সাকসেস जोंनियासक जरा जों अबचिनि मोल नाहारमु ओंकांकाय दनपुरो तो जों कैंडिडेट दिया ठीक আছে जों साइमानो ओंकाय sei by election campaign tiyei sini supporters rokno जों बाहायके कंट्रोल खाइनाय बाहायके तुमा खाइनाय अबचिनि पार्टी हाई लेवल থেকে प्रत्येक बीसी का बूथ वाइज जोंनो एवं लोकल लीडर्स सपोर्टर्स बुवाग्रानि सेंक्रा कुबै दफाना हामजागनाय बुवाग्रानि सेंक्रा ताइसिनि सारसं एमएलए एमडीसी ईएम जे दंरक इवेंटनि एलओपी लीडर्स बनिजिबो चिनियाव एलाकाव बार की बार विजिट खाई थांजा वो विजिट खाई थांमनि परेबो तिनिबो
যে দশরথ বাড়ি এডিসি ব্লিসনি কাইসা ওয়াটো जोंखे कग्रबाइन तैमांखर माने जजरिया बांग्ला बांखे जजरिया जों तैमांखर सिनी एडिसिनी इएम सिनी सार कमल कलई ताई बनि नेतृत्वे अरनि लोकेल जारा लिडार्स जारा तंनाय रक दूर तो दूर बारी बारी प्रचार खायन थांखा थांमानि फुरे बिजेपिनि माफिया रक स्पेशली समतल एलाकानि जेहेतु आंनि पार्श्ववर्ती एलाकानि बागै साबो साबो अ जागायाव बादा सृष्टि खालायबायखा अबा आं क्लियार के सिनिखा सम्पूर्ण समतल एलाकानि रक হ্যাঁ এবারে কক গাঙ্গাই তোমা এটা এডিসি এলাকা নয় এখানে তীব্রমথা প্রার্থী দিছে না কেন প্রচারে আসবেন আর প্রার্থী দিক বা না দিক এটা ডেমোক্রেসি একটা গণতন্ত্র দেশ এখানে ইউপি থেকেও এসে এখানে প্রচার করতে পারবে পশ্চিমবাংলা থেকেও এখানে কোনো যে কোনো দলের লিডার এসে হ্যাঁ প্রচার করতে পারবে কারণ এখানে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এখানে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের যে ভোট প্রয়োগ অধিকারের জন্য সুব্যবস্থা নিজের পছন্দ মতো যদি প্রার্থী না হয় তারা নোটাও দিতে পারবেন তো প্রচার যেমন আমাদের এই বাই ইলেকশনে বিভিন্ন আগরতলা থেকে শুরু করে কাকরাবন মেলাগড় বিশালগড় সমগ্র রাজ্যে হ্যাঁ বিজেপি বলেন সিপিএমই বলেন এডিসি এলাকাতে এসে তারা স্বাধীনভাবে প্রচার করে প্রত্যেক দিন তারা বাড়ি সুস্থভাবে যার যার বাড়িতে পুষে যাচ্ছে কিন্তু এখানে আজকে দেখলাম বিজেপির যারা রাষ্ট্রবাদীর নাম দিয়ে सबका साथ सबका विकास एक ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার নামে এখানে কি আমরা কি প্রশ্ন তুলতে পারবি না যে যারা এইসব বাধা দান করছেন তারা কি রাজ্যের মধ্যে আবারও দাঙ্গা লাগাতে চাইছেন কারণ একটা ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র রাষ্ট্রে যে কোনো দল যে কোনো ব্যক্তি বিশেষ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে নির্দল প্রার্থী হোক বা ভোটে কন্টেস্ট করে না এমন যে কোনো দলেরই হোক না কেন তারা নিজস্ব সবার অধিকার আছে কারণ আমরা সকলেই ভারতীয় তারা কি বোঝাতে চাইছে এখানে বাধা সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে তারা যে বাধা সৃষ্টি করছে এখানে কি তারা আবারও দাঙ্গা লাগাতে চাইছেন বা দাঙ্গা লাগানোর ষড়যন্ত্র করছেন কেন বাধা দিচ্ছেন এখানে আমি যারা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব যারা সত্যবাদী তাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই এবং বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল মিডিয়াদেরকেও আমি প্রশ্ন করতে চাই তাদের এই কার্যকলাপ আপনার কি সমর্থন করেন কারা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন আমরাও যদি এইভাবে যদি এডিসি এলাকার মধ্যে যদি বা আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে আমরা যদি এডিসি এলাকার লোক গিয়ে এখানে যদি বাধা দান মানে হুইসুই সৃষ্টি করে তাহলে রাজ্যের বা এলাকার মানে কেমন পরিবেশ সৃষ্টি হবে কি বোঝাতে চাইছেন আপনাদের যে স্লোগান মূল স্লোগান থেকে সরে এসে আপনারা কি জাতিগত এইসব মানে দাঙ্গা বেড়াবেদ সৃষ্টি করতে চাইছেন এটাই কি তোমাদের মূল লক্ষ্য তীব্র নিন্দা জানাই এবং কথিত রাষ্ট্রবাদী দলের মহান ব্যক্তি বা মহান নেতাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই আপনাদের যদি বিজেপির সত্যিকারের যদি বিজেপির রাষ্ট্রবাদী দলের যদি প্রকৃত সমর্থন হয় বা কার্যকর্তা হয় না তো তাদেরকে কেন এসবে প্রশ্রয় দিচ্ছেন আপনারা শুধু মাইক্রোফোনে মানে কি বলে সুস্থ বা কি বলে ভদ্রভাবে নম্রভাবে মিষ্টি মুখে ভাষণ দিলেই চলবে না আপনাদের কার্যকলাপ আপনাদের কর্মীদের কার্যকলাপ যদি দল বিরোধী হয় তো আপনারা অ্যাকশন নেবেন যদি আমরাও যদি এইসব পরিবেশ সৃষ্টি করে তাহলে রাজ্যের বা এলাকার কি পরিস্থিতি হবে এটা সবাই খেয়াল রাখবেন আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে কোনো রাজনৈতিক দল যে কোনো নেতৃত্ব নেতা নেত্রী এবং সে একজন সাধারণ ভোটারই হোক সে যে কোনো দলের হয়ে
বা নির্বাচনে তারা যে ভারতের পবিত্র সংবিধানের পরিকাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন অনুসারে তারা নিয়মকানুন মেনে তারা প্রচার করতে পারে। এটাই গণতন্ত্রের সিস্টেম, নিয়ম आइन। तो अबनि बागै borok जों वानसगानि नांनाय borokनि नाहारमों बु पजिशनाव borok लांगान नाय अबो जों वानसगानि नांनाय तारपरे तिनि कायसा जयनिं प्रग्रामनि मुङै जे फेक निउज आवायखायमानि अबनि तिबो आं सानाय निश्चय सिनि दनपुर एलाकानि যারা बुबाग्रानि गुबैयै हा दफाना हामजागनाय रक borok खोनारागो borok फिडबेक रथथक आं जे रिपोर्ट मानमानि मते हाइएस्टलि 20 থেকে 25 জন गानो আর যে কক सालायो नुकजागानो ता सोरबा बाहाय बुसुक तामो बुसुक जरा बाहाय शान्ति बुसुक मान नुकजागानो ता আর borok जे साबो 700 জন ভোটার 700 জন जरि भोटार्स बा टंखांखांखाय आं अमियानवाते खानानो सेरेन्डार खायरुवानो पलिटिकल टाइ खायो माने बीजेपी दल थांखांखांखायनिदे बीजेपी सापर्ट खायगा हांखांखायनिदे माने जे जुमला माने ताताल कक सानानै अबहाय आसुक दे माने एक्सपार्ट होंबाय अबदे माने एकदम तमानाय दागिमुं दागिरोजां ना तमा আর যে পিকচার নো মানে একজন বরক জয়েন খাইজাক 2-3 দিন সিগাं তিনিও জয়েন খাই মানে একজন বরক 2 থেকে 3 বার জয়নিং अब हाइजा जयनिं अब आं साइमेया गे जों वाना जांनाय कक खरै कारण बरक जे साव दनपुरनि माने प्रथम থেকে সংसावै ति फायो कक खायनाय लिड खायनाय जोंखे फर एग्जांपल आं दाइबो दङ सिनि जारा गुबै दफान हामजानाय आं बेबसा आगेन सिम जारा लगेरनाय र बरके जों माने आसुक जे 15-16 বছর 14 বছর 13 বছর जे दफान बगै सामन खाय फेमिनि जोंखे सुदु मुलाय सिमि चास खाय हेदे ना तमा के अबन बागै सिनिकि दफानि बागै जों आसुक तो बिरमान टेक्टो खाय फाय जे जों आसुक दफानि बागै जोंखे कि दफान बागै सामन खाय हेदे के जे थांनाय रक अब इम्पोर्टेंट कारण अब हाय जे थांनाय रक आंखे सानम ब्रक दे महाराज ना अमियानवाते दे महाराज अमियानवाते ना सलानाय थजागै जे तिब्रा मथा खायबा दफान बगै साम खायबा जों गुबै बुबाग्राना हामजागा हाना हामजागा हायनि तो जों तिनि म फ्लाय একটা গাড়িও প্যাসেঞ্জার তিনি ড্রাইভার যদি প্যাসেঞ্জার গাড়ি শোনাই ও তিনি ফুনি প্যাসেঞ্জার মাংনা এক সপ্তাহ ধরে বনি গাড়িও একই প্যাসেঞ্জার এক ব্যক্তি সবসময় তো নিয়ে কত ফাইনাই কত থাংনাই अबन बख्रक टेंशन क्लायेन्ट कोनो कगिया हैसि अबन बागै जा अंगमानि जरातै अब काहाम नंनाय अब जस्ट ताबो सिजांना माइ बुकुमु बुबो माइ माने माइस्लाम काहाम बुबो माइ बुकुमु गोनां बुबो ताबो स्राय स्राय उना हैसि सुरु तंग थक साथ तिब्रा मथे एडिसो गभर्नमेंट फायगा उले के मोसावै फायो ताबो गख्लायफोर बाय टाटासे अब हायसि जों हानि बागै चबा खायगा थैया नांखाय हावा खागैन थैनो हैसि अबन बागै जों अब हायरना जों गखाय जे थानाय थानो मोसो थास थांनाय हैसि सुदाखौ कत थानाय कत फायनाय जों अब इम्पोर्टेंट कारण जों आनि डिउटी बाहाय आनि कर्तव्य तामो आनि ना आं दायित्व पालन खायनाय गुबै आंखा खायो जारा हाथाय दफाना हामजांनाय रक गुबै बुखबाय जारा हामजां बुवाग्राना हामजांनाय रक borok गुबै बुखाबायनो सामु खायनाय बुवाग्रानो लगेरनाय हा दफान बगै सामु खायनाय अब नुजायैबो दं हैसि फर एग्जांपल नों तमानाय सागो जरि हामिया कलाय खांखांखाय बेलायखिनि सिरियास रुगि कंडिशन खांखाय रुगि कि तमानाय फासि जायनि साकसाक जे गखायनिबा निनि नगो जदिनो हट नांद्रब बा नांखा उनि कक नों अ नगनो याकारि खाननायबा के अबनि बागै आंथाय आनि मोबाइल चार्ज करिखा अबनि बागै आं ककनो सानना नायो ताबुक
तामनि बागै जों BJP नि एगेन्स्ट बुंदोंनाय नखनाब्लेन रक ADC इलेक्शन नि फरे ब्रक जे डिप्राइभ खायमानि सरि नाकादि गोबां ब्रक हानि कल खायलायमोन बागै फिसा लाइभ फेसबुक उप लाइभ दिस्ता बुङो BC इलेक्शन खायरिया तांगै तिप्रासारक डेभलप तांथों कारण और मेम्बर प्रधान करिंगा हुल जुग गुल जुग चलिनाय डेभलपमेन्टनि सामों आटकायनाय आउन बैब्र BC इलेक्शन खायरिया अबनो डेभलपमेन्ट ओमफ्राय CPM हामियानै गभर्नमेन्ट चेन्ज खाय CPM ना 25 बोसोर आत कइरा गेसे खेत कइरा गेसे अरे CPM हामियानै तो जों गभर्नमेन्ट चेन्ज खायखानो तिप्रासारनो बेसि गोबां बुद्धि चेन्ज खायखानाले একটা लामा मेन्टेनेन्स खायनि अब कि 5 बोसोर नाङो दिबा 6 बोसोर नाङो दिबा के अबन बागै सुनामरा साब डिभिजन जतनो साइमानो निजेनो प्राउड के सामान गय जेता बास्टप कुबिनो मा सामानि आछि अमियानो आतिया हाय ओ एलाका अत्र एलाका ओ कत्तर कम्युनिस्ट विरुद्धी आंदोलन खाई आनी राजनीतिक शुरुआत ची कम्युनिस्ट विरुद्धी लड़ाई संग्राम ना अब जतनो सिवायसी केसबो मोटामोटी खम खमखायनो जाजाक CPM नि आमोलावबो सासनो केस जों मेन कक्का आंखाय अकंगन सानो मोसो बुजिनाय बरक हांगा इशारा ही काफी बुजिनाय बरकके बुजिनाय आछि कारण आं कायसा चेनेल लग अनेक जागा मा सावो जों अनेक समय रुख खामनायनि बागै कुनु समय बिथि मोनाम सामैया फनो मिथि मोनाम साखायसि आनि जरि रुख खामनाय हांखाय लांमा रहया कारै फनो मुखुमस्राय फनो गलोक सागाति नोङो बिथिनो पार खायमा रहनायसि कारण आनि सा खामिया बेराम आं हामान नाङो अबखासिनि मेन लक्ष्य के डेमोक्रेसी हांखाय पेसार पलिटिक्स मा खायो বিভিন্ন কূটনীতি বা বিভিন্ন মাকে মা খায় মাকেनो প্রেসার পলিটিक्स বা অনেক কিছু প্রেসারাইজ খাইমাनि পरे जों बाध्य खायो जोंनि डिमान्डआव जों आदाय खायमाखौ पाइखानानै फर एग्जाम्पल आंनि नक सुन्दुल आं मेला गरमा थानाय आं दाबो बानिया सराति थानाय ना काकरा बनटिगुरि थांनाय ना शर्टकाट आंनि महन बुक्ति थानाय 10टानि बिसिङाव मा सौहैनाय बा 11टानि बिसिङाव मा सौहैनाय किन्तु आं मेला गरमा सौहैनाय एसे आं अट' गारि बायदि थां ना बाइसाइकेल बायदि थां ना ट्राक बायदि थां बास गारि बायदि थां ना स्कर्पियो थां अब अगया फेक्टरिया मेन के आं मेलागर सौहैनो नां मेलागर सौहैगोन आंनि रुख खामनाय वाइनाबले के अबनि बागै जत बरकबो सह्य खाय मानानि कगिया जत बरक अमाके बुजि को खाय गांके पृथ्वी अपृथ्वी के अबनि बागै काहामके कक सालायनाय आंनि मोबाइल जेतु चार्ज सेसनखा चिनी डिउटी जों बुखाबाय जानाय कगिया कारण चिनी बुबाग्रा दङ अमियानवातिया महरासि हायसि जे थानाय रक ब्रं महरासियाबले बहुत देति प्राणी नखंबा अमियानवातिया देति प्राणी नखंबा ओमफ्राय अबनि बागै जों बुखाबाय जानाय कक्रै चिनी सागो फान टंसा लांमा टंसा जों दफन बगै चबा खायनाय बै तमा खायया अब बैनि बेपार जों जारा कुबै दफा आताय हाना हामजांनाय रक जों कुबै बुखाबाय चिनी हाबुआग्राना लगेरनाय जत दिन पर्यन्त चिनी नाहारबंते बुआग्रानि डाइरेक्शन मायासाक जों चिनी चबना कन्टिन्यू चलिरिमा तन्नाय अबनि बागै बुखाबाय जानाय कगिया तमानाय अनेक कुंकिला तंनि बुलंग अनेक कुंकिला तंग हायसे अनेक टक जात टक माने एकटा सुर अबनि बागै बंग बरक बंग कक सानाय अबनो इम्पोर्टेन्ट दुइ लाभ करै जे सामंबाय सिन दफा यकनाय अ सामंनो जों यापैमा बेरं हायसे दा अबनि बागै कत सानाय कत थांनाय अबरनो इम्पोर्टेन्ट आरदि जों ताबो क्राखाय डीपली पलिटिकली चिन्तिब्रासर मैच्योर इनियानि कारणे जों जेकोनो डिमान्ड माने सह्य धैर्य करनि बागै जों जेकोनो डिमान्ड सक्सेस निया ओमफ्राय अबनि बागै जों बुखा एकदम क्राखमा तंनाय जोंनि मेन पिलार बुवाग्रा तंनाबले बुवाग्रा तंसा बुवाग्रानि डाइरेक्शन बाय जों जोंनि बरकनो जों माफियकनाय अबनि बागै बुखा 1 मिनिटनि बागै 1 सेकेन्डनि बागै फनो जों थैजानाय ककरेसि आंलाय थैया आंलाय बुखा थैया तमानाय जत दिन पर्यन्त माने कायसा करै फानो जेमन जों अनेक सिनेमा रक नाय दिबा सिनेमा रक फन लासा फनो माने फ्लैग दैनाय भारत माता बा तमानायनि
नेशनल आइटेम ने स्लोगान रok जों दिया दिल अमा खेबनो जों जतदिन पर्यन्त जों बुवाग्रानि लगे थांनाय वाना जांनाय किरि जांनाय खाबाय जानाय कोनो कक सिग्रे आइसि ahoni bagai jotona hambai hor kaham bubagra ayolok thung tipra mothai ayolok thung jotona hambai teknongka hor kaham